Maghimo kita pencil holder sa forma giraffe gamit ang plastic bottle ug mga art materials. Magkuha kita og tulo ka plastic bottles ug ato ang putlon ang ibabaw nga parte niini. Isa ka taas ug duha ka gagmay. Dikitan nato og colored nga papel ang mga plastic bottles ug atoa kini dungagan og colors para sa design. Para himuon ato ang base sa ato ang pencil holder. Ato kini dikitan og colored nga papel. Ato ang idikit ang mga plastic bottle sa ato ang base. Ibutang sa tunga ang taas nga plastic bottle ayon sa kilid niini ang duha ka kuha ta og cardboard ug atoa kini putlon sa hugis nga ulo sa atong giraffe. Dikitan nato og colored nga papel para maporma ang ulo sa giraffe. Dikitan nato og disenyo nga sagbot ang palibot sa ato ang base para mas nindot tan-awon. Atong giraffe pencil holder gigamitan og plastic bottles ug mga art materials. Daghang salamat sa pagtanaw.